Health is wealth. I am Sapna Deepak, yoga therapist. Today we are going to learn Bhramari Pranayama. Bhramari means bee sound, humming bee sound. How to do this? Your thumb should be close to your ear part, ears, and just rest all your fingers on your face gently and keep your hand to the shoulder level. Taking a deep breath in, while breathing out, we will be doing Makara, Omkara's Makara. Take a deep breath in. Benefits of Bhramari Pranayama. Bumblebee breath. Beneficial in insomnia, relieves stress and anxiety, releases cerebral tension, lower blood pressure, improves the voice and throat ailments. It also reduces the anger. Who should avoid this? Pregnant women, menstruating women, high blood pressure person, epilepsy, chest pain, ear infection. Bhramari Pranayama benefits. Bumblebee breath anta kuda cheptamu. Insomnia patients ki chana help aitundi. Stress, anxiety relieve aitundi. Cerebral tension ni release chestundi. Lower blood pressure ni control chestundi. Voice ni matte throat ailments ni improve chestundi. Anger ni address chestundi. ఎవరు ఇది చేయకూడదు అంటే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్, మెన్స్ట్రుయేటింగ్ విమెన్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, ఎపిలెప్సీ, చెస్ట్ ಪೇನ್ ఉండేవాళ్ళు, ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ఉండేవాళ్ళు చేయకూడದು. ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೋಟ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ನು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಟಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ನು, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇರೋರು, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.